Please proceed to the main dining hall and have a seat. Thank you very much. Yudhoyono and Her Excellency, Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr. Angela Merkel. Bapak Suryo Bambang Sulisto to deliver welcome remarks. Sehr geehrte Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Germany can play a key role in this through programs like Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Minister, verehrte Vertreter der Wirtschaft aus Indonesien und Deutschland. Ich möchte zuerst Ihnen, Herr Präsident, ganz herzlich danken, dass Sie heute an diesem Mittagessen, an diesem Abend damit deutlich machen, das große Interesse und auch die große Wertschätzung, die Sie den Aktivitäten der deutschen Wirtschaft gegenüber deutlich machen. Wir haben gestern mit der Jakarta-Erklärung unsere Beziehungen auf eine neue Stufe gehoben und ein wesentlicher Bereich hierbei ist die wirtschaftliche Kooperation. Hier sind heute versammelt diejenigen, die mit mir in der Delegation mitgekommen sind, angeführt von dem Präsidenten der deutschen Industrie und vielen Teilnehmern, die sehr intensiv auch in Indonesien schon Erfahrung haben und die sich gerne weiter in ihrem Land einbringen möchten. Weiterhin sind natürlich viele Repräsentanten deutscher Unternehmen heute hier dabei, die in Indonesien arbeiten, genauso wie Firmen, die natürlich an der Kooperation mit Deutschland ein Interesse haben und indonesische Unternehmen repräsentieren. Es wäre mir eine Ehre, oder es ist mir eine Ehre, Sie einzuladen, an der Eröffnung der Internationalen Tourismusbörse in Berlin teilzunehmen. Ich habe in der Tat mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao die Hannover Messe eröffnet und die Idee greife ich gerne auf. Der Präsident Yudhoyono ist uns jederzeit herzlich willkommen und der Tourismusbereich ist eine wichtige Möglichkeit. Insofern freuen wir uns. Ich
möchte, weil das hier ein Arbeitsessen ist und nachher auch noch einige Vertreter der deutschen Wirtschaft gerne ihre Sichtweise darlegen, vielleicht recht spezifisch Folgendes sagen. Wir sind, wie Sie wissen, unsere Unternehmen sind weltweit unterwegs. Wir sind ein großes Exportland und deshalb möchten wir Sie auch ermutigen auf Ihrem Weg. Ladies and gentlemen, delivering Republic of Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Allow me to speak in Indonesian language, bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Kanselir Angela Merkel, hadirin sekalian, saya ingin berbicara secara singkat dan langsung saya ingin menyampaikan pandangan, harapan dan ajakan saya kepada para pemimpin dunia usaha untuk benar-benar tahun-tahun mendatang sebagai strategic partner kita meningkatkan hubungan ekonomi kita. Tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara ini, Kadin, Ekonit. Saya juga berterima kasih karena Ibu Angela Merkel berkenan hadir dan juga saudara-saudara para pemimpin dunia usaha. Indonesia dan Jerman memasuki babak baru dalam hubungan bilateral. Kemarin, Ibu Angela Merkel dan saya telah mengeluarkan Jakarta Declarations, Deklarasi Jakarta, menandai bahwa sejak kemarin kita telah meningkatkan status hubungan kita menjadi comprehensive partnership. Artinya kita harus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Ibu Angela Merkel telah mengatakan tadi bahwa pilar dari kemitraan strategis kita antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, riset dan teknologi, industri pertahanan, di samping food security, energy security, dan transportasi. Apa artinya bagi bisnis kemitraan strategis ini? Artinya bagi bisnis adalah finding and creating opportunity. Kemudian tentu harapan kita baik di Indonesia maupun di Jerman, baik trade maupun investment, para pemimpin bisnis adalah melaksanakan do invest and do your business. Itulah yang kita tuju. Tugas dan kewajiban kami pemerintah tiada lain adalah mengembangkan kebijakan yang baik dan regulasi yang juga baik. Kami bertugas untuk terus meningkatkan iklim investasi dan iklim bisnis, terutama di negeri kami sendiri, di Indonesia. The government more than willing untuk membantu mitra kami dari Jerman untuk mengatasi masalah jika ada masalah di Indonesia dalam usaha mereka, dan dalam kerangka percepatan pembangunan ekonomi 15 tahun mendatang di bawah kerangka MP3I, mekanisme dan kelembagaan untuk membantu mitra kita, investor, manakala ada kesulitan, itu juga sudah ada. Sehingga kita berharap kebersamaan antara pemerintah dengan semua mitra kita itu bisa berlangsung dengan baik. Dan mengapa Indonesia? Tentu saya ingin menyampaikan pandangan pribadi saya. Ekonomi Indonesia belum jenuh, belum pada puncaknya, masih ada ruang yang besar untuk tumbuh. Kami bisa membuktikan bahwa 7 tahun terakhir, utamanya 5 tahun terakhir ketika dunia mengalami krisis, ekonomi kami tetap tumbuh positif. Yang kedua, mengapa Indonesia? Kami punya sumber daya alam yang besar dan juga sumber daya manusia yang produktif. Apalagi kalau mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Sedangkan yang ketiga, domestic market kami juga makin kuat.
daya beli rakyat kami makin meningkat. Ini semua tentu opportunity, baik untuk trade maupun investment, karena ada domestic consumption yang akan terus meningkat dari waktu ke waktu. 3 hal itulah menurut saya patut saya sampaikan kepada dunia usaha, utamanya mitra-mitra kami dari Jerman, why Indonesia. Yang terakhir, pengalaman saya setelah 8 tahun memimpin negeri ini, utamanya di dalam mengelola kerjasama, investasi, dan bisnis dengan negara sahabat, dengan para pelaku bisnis, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka saya ingin menggambarkan ada 3 jenis investor yang selama ini berinvestasi di Indonesia. Pertama adalah mereka yang menunggu dan terus menunggu. Mereka tidak mau berinvestasi kalau segala sesuatunya belum beres dan tidak boleh ada masalah apapun. Itu pilihan mereka, saya hormati. Menunggu dan menunggu. Kadang-kadang atau window of opportunity, kemudian gone karena terlalu lama menunggu. Tipe yang kedua adalah tipe yang tidak peduli, yang penting datang melaksanakan investasi, bahkan kurang rapi dalam bekerjasama dengan pemerintah, kemudian ada masalah, dan ketika ada masalah, kemudian menjadi lebih sulit karena memang kedatangannya begitu saja dan melaksanakan investasi. Kami sering menghadapi hal seperti itu. Nah, jenis yang ketiga, harapan saya ini bisa dirujuk oleh sahabat-sahabat kami dari Jerman, adalah mereka yang prudent, melakukan kalkulasi yang matang, tetapi setelah itu benar-benar berinvestasi, benar-benar menjalankan usahanya. Nah, dalam banyak hal, jenis seperti itulah yang sukses di Indonesia. Dan karena hubungannya dengan pemerintah baik, manakala ada masalah, apapun masalahnya, kita bisa bekerja sama untuk mengatasinya. Saya menyampaikan 3 jenis investor atau investasi seperti itu atas pengalaman kami selama 8 tahun ini. Besar harapan saya, mitra-mitra dari Jerman, termasuk golongan yang ketiga, melaksanakan kalkulasi, silakan dilihat. Kalau cocok, silakan melakukan investasi dan kemudian betul-betul do real investment, do real business, dan berkolaborasi dengan pemerintah. Terus terang, ada memang kasus-kasus permasalahan di bidang investasi, tetapi jumlahnya sangat kecil. Kami punya angkanya, kami punya datanya, dan Indonesia is not alone seperti ini. Ini juga terjadi di negara manapun. Tetapi kami, Ibu Angela Merkel, akan terus melakukan reformasi, memperbaiki iklim bisnis, memperbaiki kebijakan, regulasi, legal certainty, dan sebagainya. Karena Indonesia memang dalam proses transformasi dan reformasi. Kami bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di negeri kami ini. Saya harus berhenti di sini. Ini kewajiban saya sebagai leader, sebagaimana kewajiban Ibu Angela Merkel. Selebihnya adalah para pemimpin bisnis untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. One thing, last but not least, for business, crisis means opportunity. Kita tahu dunia mengalami food security, berarti opportunity untuk agriculture, untuk agrobisnis apapun. Dunia mengalami energy security, permasalahan itu, opportunity untuk mengembangkan semua sumber energi, termasuk yang terbarukan. Indonesia kurang infrastruktur, saya harus mengakui, itu juga opportunity untuk bersama-sama membangun infrastruktur. Indonesia ingin meningkatkan konektivitas antar pulau. Dalam rangka konektivitas ASEAN, apa artinya? Kita perlu sarana transportasi, darat, laut, dan udara. Itu juga opportunity. Jadi harapan saya kalau melihat kekurangan di Indonesia, melihat kekurangan di dunia, dalam dunia yang mengalami krisis ini, for you all, for business, adalah opportunity. Semoga
Deklarasi Jakarta, semoga kehadiran Ibu Angela Merkel membawa rahmat, membawa angin segar bagi peningkatan kerjasama kedua negara. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we will continue our program with the open discussion and question and answer session. Delivering some opening statement this afternoon, I would like to invite the Dr. Hans Kailauf.